आज आम आलोचना करवा साधारण अशुद्धि जमिति वचनगत अशुद्धि कौन। देख गोटे पिंपुड़ीटीए शुद्ध रूपटा तार कौन हम गोटे पिंपुड़ी बा पिंपुड़ीटीए एटा तार है शुद्ध रूप। सहीपरि प्रत्येक लोक माने एटा भूल अच्छी ठीक कौन करिया प्रत्येक लोक बा लोक माने एटा हूँ तार शुद्ध रूप। सहीपरि जनता मानकर न ही जनतार हब सबु छात्र माने सेटार शुद्ध रूप हब सबु छात्र। सहीपरि सबु बही गुड़िक न हुई सबु बही हब किंबा बही गुड़िक हेब। ये थिला तुमर वचनगत अशुद्धि। सहीपरि आउ किछि देखिबा लिंगगत अशुद्धि। सुकेशिनी सुकेशा वैशी वैश्या सेमिति आधिक्यता हब नाही आधिक्य हेब। उत्कर्षता उत्कर्ष हेब। ऐक्यता ऐक्य हेब। कापन्यता कापन्य हेब बा कृपणता हेब। पाटवत्ता पाटव हब बा पटुता हेब। पूज्यास्पद हेब नाही पूज्यास्पद हेब। संक्षिप्तरे हेब नाही संक्षेपरे हेब। सावधान सहित हब नाही सावधानता सहित। सौजन्यता हेब नाही सौजन्य हेब। तार शुद्ध रूप होची सौजन्य। सहीपरि कृष्ण मुद्नेश तले न दे दौरान एटा हब नाही भूल कौन हब करेरु मुद्नेशरे ण कृष्ण। अपराह्न जो दिया जाइछि अपरा न ह तले न दिया हिछि एटा भूल अछि शुद्ध हब ह तले न दिया जिवो ह तले न दिया जिवो अपराह्न। सेमिति पूर्वाह्न सेमिति ह तले न दिया जाइछि एहा अशुद्ध शुद्ध कले ताहा हब पूर्वाह्न ह तले ण। सेमिति क्षुण्ण न तले न दिया जाइछि ताहा न होई मुद्नेशरे ण तले ण क्षुण्ण जेटा ण तले ण। सेमिति विष्णु एटा हूँ अशुद्ध अच्छी शुद्ध हम विष्णु ये मुद्नेशरे ण ता तले हर्षौकार। सहीपरि आविष्कार एठी हम आविष्कार मुद्नेशर आकार तले स्क रही। परस्पर अच्छी एठी शुद्ध रूप तार दंतेशटा हम। एठी सेमती पुरस्कार अच्छी एठी शुद्धटा तार दंतेश हम। सेमती परिष्कार अच्छी एठी शुद्ध रूपटा मुद्नेश हब। विषम अच्छी एठी मुद्नेश हब। विसर्ण अच्छी रेफला अच्छी एठी शुद्ध रूप रेफला रहिब नाही। सेमती विसर्जन विसर्जन रे दंतेश हेब मुद्नेश हेब नाही। सुषमा जेमती एठी दंतेश अच्छी एठी शुद्ध रूप कौन हेब मुद्नेश हेब। सहीपरि संधिगत अशुद्धि मध्य किछि अछि। उज्ज्वल एठी केवल ज तले व फला दिया जाइछि ताहा हेब नाही एठी ज तले ज तोइरे ब दिया जिवो ताहले जाय कि उज्ज्वल हब। उत युक्त ज्वल शेषमान उज्ज्वल। गणेश सेमिति तार शुद्ध रूप हेब तालबेश। गण युक्त ईश सेमिति गिरीश तालबेश अच्छी एपटे अच्छी हर्षेई एटी हर्षेई हेब नाही रे दीर्घईकार हब गिरीश। गिरी युक्त ईश एपटे हूँ ईशटा हूँ दीर्घई जेहेतु अच्छी ताने रे दीर्घई रहिब। दिगांबर एटी देखि दरे हर्षेई गरे आकार अच्छी एटी किंतु शुद्ध रूप तार कौन हम दिगंबर हम। दिगांबर हेब नाही दिख युक्त अंबर। सेमती
दूरावस्था लिखाई ताहा एटा भूल अच्छी एटा ठीकटा कौन हम दूरवस्था दर हर्षौ र दूरवस्था दु युक्त अवस्था सेमिति निर्जन कौन हम निर्जन माने हर्षईकार हम दीर्घईकार हम नाही प्रत्येक प्रत्येक प्रतियुक्त एक तोर एकार तैरे जियो फला सेमिति प्रत्यय ये एकार इयकार अच्छी एठा दुईटा जाक उठिଯିब उठी जाई खाली तरे जियो फला दब प्रतियुक्त अह शेषमान प्रत्यय सेमिति बाघ देवी बाघ हम नहीं कौन हम बाघ बाघ युक्त देवी शेषमान कौन हम बाघ देवी सेमिति मनोभाव मो नर ओकार हेने जाइए हम मनोभाव सेमिति रजगुण कौन हम रजोगुण रजरे ओकार और हर्षगुण रज युक्त गुण सेमिति संन्यास एटा भूल हम संन्यास हम नरे न दब सेमिति षाण्मासिक हम नहीं कौन हम षाण्मासिक न तले म दब तईरे आकार दब एपटे कौन रंतेश हम ना मुद्नेश हेब मुद्नेशर आकार नरे म तईरे आकार दंतेश हर्षई क षट युक्त मासिक शेषमान षाण्मासिक सेमिति सूर्य पराग एठी जरे कौन दब जरे एकार इयकार तईरे आकार तईरे रेप सूर्योपराग सूर्य युक्त उपराग सेहीपरि समासगत केतेक अशुद्धि रही देखा आस अहर्निशी कौन हम एटा ताने अहर्निशी नुहे अहर्निश सेमिति अहोरात्रि अहोरात्र हम सेमिति दिवारात्रि भूल अच्छी हम दिवारात्र सेहीपरि निर्धनी अच्छी एठी हम निर्धन सेमिति निर्दोषी अच्छी हम निर्दोष निरपराधी अच्छी निरपराध हेब निरोगी अच्छी निरोग हेब ग दीर्घकार हम नहीं निरोध अच्छी निरोध हेब सेमती शशिभूषण अच्छी शशिभूषण हेब तालबेश हर्षईकार हम शशिभूषण सेहीपरि अधीनस्थ अधीन युक्त एठी जमती अधीनस्थ लिखाई से स्थटा उठिज केवल अधीन रमती स्थ कि न थाए है अनुगृह अनुगृह न तले हर्षौ गरे र दीर्घकार हम नाही एमती उत्त्यक्त अच्छी कौन हम उत्त्यक्त द्वितीय तरे जियफला सेमती गृहीत अच्छी दीर्घईकार हम ठीकटा हम कौन गरे रु तईरे हरे दीर्घई त गृहीत सेमती सृजन अच्छी सृजनटा भूल कौन हम सज्जन सर्जन सजरे रेप्न सर्जन सेमिति तद्धितगत केतेक अशुद्धि मध्य एठी परिलिखित हुए कौन आवश्यकीय किय जो लगी देछि इय लागिबो नाही आवश्यक सेमिति आरक्तिम हबो नाही कौन हम आरक्त बा रक्तिम सेहीपरि उज्ज्वलमय अच्छी उज्ज्वलमय हेब नाही ताहा हबो उज्ज्वल सेमिति एकत्रित अच्छी एकत्र हेब दासरथी अच्छी दासरथी हेब थ तले होची दीर्घकारटा दिया जिवो दशरथ युक्त इ हर्षईकार दिया जिवो थ तले हर्षई पौरोहित्य पौरोहित्य पौर औकार र औकार हरे हर्षई तरे जियफला सेमिति भौगोलिक भर औकार गौर औकार लरे हर्षई क भौगोलिक सेमिति बनानगत बहुत गुड़े अशुद्धि मध्य ओडिया व्याकरण रे देखा आम पाई थाउ जेमिति अंजलि कौन हम हर्षईकार हम एठी अवसर्ण दंतेश होई नरे न हेब अन्वस्वया अन्न खाली हम अनु हम नहीं अन्न हम सेमिति अनुदित
ଦୀର୍ଘଉକାର ହେବ। ଅସ୍ତମାନ ଅସ୍ତାୟମାନ ହେବ। ଅସ୍ତାୟମାନ। ଅପଦସ୍ଥ ଅପଦସ୍ଥ ହେବ। ଏଠି ତ ଯେଉଁ ସ ତଳେ ତ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଥ ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଦୀର୍ଘକାର ଅଛି, ଦୀର୍ଘକାର ହେବ ନାହିଁ, ହର୍ଷଉକାର ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରେ ହର୍ଷଉ, ଠିକ୍ଟା। ଅଭଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ? ଅବଢ଼ା। ସେମିତି ଅମିୟ ଅମିଅ ହର୍ଷେଇକାର ହେବ, ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅନୁବାଦିତ ଅଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ପଦ କ'ଣ ହେବ? ଅନୋଦିତ। ନରେ ଦୀର୍ଘକାର ହେବ। ସେମିତି ଅପରାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ, ହ ତଳେ ନ ଦିଆଯିବ। ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ, ତାହେଲେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ ଉତ୍ତରଟା। କ'ଣ? ଭ ତଳେ ହର୍ଷଉ, ତହିଁରେ ଜିଅ ଫଳା, ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଅଭିଳାଷ ହେବ, ମୁଦ୍ନେଶ ହେବ। ସେମିତି ଆରତି ଅଛି, ହର୍ଷେଇକାର ହେବ, ଆରତି, ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ ନାହିଁ। ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ହେବ, ମାନେ ମୁଦ୍ନେଶ ହେବ, ଦନ୍ତେଶ ଉଠିଯାଇ ମୁଦ୍ନେଶ ହେବ। ଆଶିଷ ଅଛି, ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି, ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ ନାହିଁ, ହର୍ଷଇକାର ହେବ, ଆଶିଷ। ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ, କ'ଣ? ଆ ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘଇ, ବରେ ରେପ୍, ତହିଁରେ ଆକାର ବ, ଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେମିତି ଉପଯୋଗିତା ହେବ ନାହିଁ, ଉପଯୋଗିତା ହେବ, ଉପଯୋଗିତା, ମାନେ ହର୍ଷଇକାର ତା, ଉପଯୋଗିତା। ସେମିତି ଉହ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଓକାର ହେବ, ଦୀର୍ଘ ଓ ହ୍ୟ, ଓହ୍ୟ। ଉଣା ଦୀର୍ଘ ଓ ଣା ହେବ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ଓ ଲଗେଇବ, ହେଲା। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଋଣ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରସ୍ତ, ସେମିତି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ। ଏଠି ହେଉଛି ସ୍ଥ ଅଛି, ହେବ ନାହିଁ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଗ୍ରସ୍ତ, ହେଲା। ଦନ୍ତେଶ ତଳେ ତ ଫଳା, ସ୍ତ। ସେହିପରି କାଳିନ୍ଦୀ, ପରେ କରେ କା, ଳରେ ହର୍ଷେଇ, ଦରେ ଦୀର୍ଘଇ, କାଳିନ୍ଦୀ ହେବ, କାଳନ୍ଦୀ ହେବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ମୁଦ୍ନେଶରେ ନ ଅଛି, ହେବ ନାହିଁ, କରେ ରୁ, ସ ତଳେ ମୁଦ୍ରେଣ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଅଛି, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ହେବ, ଗୌର ଓକାର, ଲୋର ଓକାର ହେବ। ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରାହକ, ହାକାର ହେବ ନାହିଁ, ଗ୍ରାହକ ଆମେ କହିଦିଅନ୍ତି, ହେବ ନାହିଁ, ଗ୍ରାହକ ହେବ, ହ ହାକାର ହେବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେବ, ନ ତଳେ ନ, ତଳେ ଆକାର ଥ। ଯମ ଯମ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଟା ରହିବ, ଠିକ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଟା ଠିକ୍, ପ୍ରଥମ ଜଟା ଭୁଲ। ତାପରେ ଜନ୍ତୁପତି, ଏଠି ହେବ ବର୍ଗୀୟ ଜ, ଯେଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଜ ଲାଗିବ, ଜନ୍ତୁପତି। ଜୀବିତ, ପ୍ରଥମଟା ଦୀର୍ଘଇ, ତାପରଟା ହର୍ଷେଇ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଜ ତଳେ ଦୀର୍ଘଇ, ଜରେ ଦୀର୍ଘଇ, बर हर्षई तो जीवित। ज्येष्ठ लेखाई जेटा भूल अच्छी ठीकटा हम ज्येष्ठ जरे एकार यफला तापरे स्ठ सेमती त्रिभुज त्रिभुज हम त्रिभुज हम ना त्रिभुज हम भर हर्षौकार सेमती त्रुटि तरे र हर्षौ टी त्रुटि दीर्घकार भी हो पार किंतु तरे रुकार हम ना। दीप्ति दरे दीर्घई रहिब। दुर्गा दरे हर्षौकार रहिब दर दीर्घकार रहिब नाही। सेमती दुर्बा दरे दीर्घ बरे आकार तहरे रेप दुर्बा। द्रुतगामी हम नहीं ठीकटा कौन द्रुतगामी दरे र तैरे हर्षौ त गरे आकार मरे दीर्घई। सेमती द्वंद्व दरे ब दुईटार ब हम। धनिक हर्षईकार हम। धूम्रपान केवल धरे दीर्घ मरे रही। निरूपण न रे दीर्घकार ररे हर्षकार
ନାହିଁ। ନିଚ ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ରଥମ ଚ ରହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ରହିବ ନାହିଁ। ନିରଦ ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିବ ନିରଦ। ସେମିତି ପତିତ ପାବନି ଯେମିତି ପ ତରେ ହର୍ଷେଇ ତ ପରେ କରେ ପା ବ ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା। ପତିତ ପାବନି ପତିତ ପାବିନି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଚୁର ପରେ ର ଚର ହର୍ଷଉ ର ପ୍ରଚୁର। ପୁରସ୍କାର ଦନ୍ତେଶରେ କ ରହିବ। ବାହାନ ବାହନ ହେବ, ବାହାନ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବହାରିକ 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 ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟବ ହେବ ନାହିଁ। ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଣ ତଳେ ନ ରହିବ, ରେପକାର ଉଠିଯିବ। ବିଷମ ମୁଧ୍ନେଶ ହେବ। ବହୁବ୍ରୀହି ଯେ ବହୁ ବରେ ର ତହିଁରେ ଦୀର୍ଘଇ ହରେ ହର୍ଷେଇ ବହୁବ୍ରୀହି ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ବାହୁଲ୍ୟତା ମାନେ ବହୁଳତା, ବାହୁଲ୍ୟତା ସେମିତି ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଭରେ ହର୍ଷଉ ଲ ହେବ ଭୁଲ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣଟା ଭୁଲ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଦୀର୍ଘଇକାର ଣରେ ରେପକାରଟା ରହିବ। ସେମିତି ମାର୍ଗଶିର ତାଲବେଶରେ ହର୍ଷେଇକାର ରହିବ, ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିବ ନାହିଁ। ମୁକ ମରେ ଦୀର୍ଘକାର ହେବ, ମୁଖ୍ୟ ମରେ ହର୍ଷଉକାର ରହିବ। ମିନତି ତାର ସମସ୍ତ ହର୍ଷେଇ ରହିବ। ଯାତାୟତ ଯାତାୟାତ ଯାତାୟତ ଜରେ କାର ଯା ତାର ଏକାର ତା ୟରେ ଆକାର ତ ଯାତାୟତ। ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ ଦୀର୍ଘଇକାର ଆସିବ। ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଜଟା ହେବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜରେ ଆକାରଟା ରହିବ ହେଲା। ସେହିପରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ବରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ, ହର୍ଷଇକାର ହେବ ନାହିଁ। ଲଜ୍ଜା ଜରେ ଜ ତରେ ଆକାର ହେବ, ଝିଅ ଫଳା ହେବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ପ୍ରଥମ ରଟାରେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଟାରେ ହେବ ହର୍ଷେଇ ହେଲା। ଶାରୀରିକ ସରକାରୀ ସା ରରେ ଦୀର୍ଘଇ ରରେ ହର୍ଷେଇକ ଶାରୀରିକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଶ୍ରୀ କରେ ରୁ ମୁଦ୍ନେଶରେ ଣ ରେପକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଇତ୍ରୀ ହେବ, ଇୟରେ ଉପରେ ହର୍ଷଇକାର ରହିବ। ସେମିତି ଶିକାରୀ ହର୍ଷଇକାର ହେବ। ଶୀର୍ଷ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ, ହର୍ଷେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ର ସରେ ଦୀର୍ଘଉ ରହିବ। ଶୁଶ୍ରୂଷା ସରେ ହର୍ଷଉ ସରେ ର ତଇରେ ଦୀର୍ଘଉ ମୁଦ୍ନେଶ ଆକା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସ ତରେ ର ହର୍ଷଉଘ୍ନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସାହସ ସାହସ। ସାହାଯ୍ୟ 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 ରେପକାରଟା ଉଠିଯିବ, ଖାଲି ଜରେ ଇୟ ଫଳଟି ରହିବ। ଏତିକି ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧିର ସମାପ୍ତ ଘଟିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆସିବା।